जोहार सारसागुन टीवी नेले कान आंजोमे कान सानाम कोगी सागुन दारामिन बाडाय चुये बुना इंगी सुदीप्ता सानाम कोगी बुन नापाय बाडाय गया जानिक कान आ नापाय बाड़े गे बुन ताहे कोमा तिहिᱧᱟᱜ खबर को दो हुयुक कना पश्चिम बर्धमान रेना पलासडीहा आदिवासी सुसर गांवता कुरुमुटुते लेताड़ वैक्सीनेशन कैम्प दासाई परब माड़ांग आदिवासी टोठारे नावा वस्त्रदान केदाय बिनपुर विधानसभा रेन विधायक देवनाथ हांसदा बीरभूम रेना पाड़ुई थानारे सान्ताड़ बहुड़ियावा धर्मे नासाव केदा मिट छातिक बांकुड़ा जिला रेना झिलीमिली पड़ाडीरे आदिवासी को लगित कर्मतीर्थ उड़ाव सारी केदाय मंत्री जोशना मांडी मायांगदान जीविदान लेकान सागुन कामी सिगिलेना बीरभूम जिला स्कूला उद्योगते चालावेन मी और 12 अक्टोबर बारगसा बारगेल मी हिलो पलासडीहा आदिवासी सुसर गांवता कुरुमुटुते और एचएस क्लब गड़ो सपोड़ते पहिल हिलो 500 और दोसार हिलो 500 हर को वैक्सीन एम होएना नोआ अक्तो रे लेतार गे वैक्सीनेशन कैम्प होते ते वैक्सीन नाम होचो करेना कमीहरा चलाक कना नेलोगोग कना सरकारी लेकाते नामोग कान रेहो अडी गे भीड़ ताहेन कना दूरत्व विधि एकाल गे बांको मानाव बताए कना मेरम भिडी लेका ठेला ठेली लुड़ा लुड़ी नोंकान खबर हो आजम नाम आकना लाइन रे तिंगु आकना 3 खोना चोंग पेला बिली जारा सितुंग जाला जर्ली आजका के को लई साडे के बांगमा तेहिन दो वैक्सीन पर्याप्त परिमाण रे बनुआ नोंकान हालत खन बांचा लगी और बांचा को लगी पश्चिम बंग आदिवासी गांवता कमीहरा चलाव इदिए कना नोआते हर को आहारन बांग होयोग कना और समय बांचा कान तकवा नोआ सगुन कमीहरा नापायते होय पारमोग लगी पश्चिम बर्धमान आदिवासी गांवता रे सुसरिया सेटर को ताहे कना दुर्गापुर रेना पलासडीहा खन सगुन खबरिया देवदास सोरेन मी अक्टोबर बारगसा बारगेल मी महे झाड़ग्राम जिला बिनपुर विधानसभा रेन विधायक देवनाथ हांसदा गोंके नेल सांगते झाड़ग्राम जिला बेलपहाड़ी ब्लॉक रेना सिमुलपाल अंचल रे पाथर चाकड़ी आतोरे बस्तदान कमीहरा होई सतेना आदिवासी टोठा रे 500 गोटेन रेंगे घारंज रेन हड़ा तीरे नावा बस्तो को एम चला कोआय सेटर को ताहेकना झाड़ग्राम जिला प्राथमिक शिक्षा सांसद रेन चेयरमैन जयदीप होता सावते टोठा रेन सांगे सावता सुसरिया को झाड़ग्राम जिला रेना बिनपुर खन सगुन खबरे दिलीप मांडी ঠিক আছে ওখানে যাও এরপর আমি শ্রীপতি একটা সংসদ এরপর আমাদের দেবেন প্রাণী মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ দেবেন সুপ্রিয় মাহাতো জ্যোৎস্না মুন্ডা আমাদের কর্মাধ্যক্ষ लेतार गे आंजमोग कना दिनम गे जहाँ बांग जहाँ रेगे तिल्ले हपना भरम नासाव रेना खबर को आडिगान खबर करे उछना कान रेहो चिकाते सुधर बांग हुयुक कना चालावेन बाले माहा हिलो बीरभूम जिला रेना पाड़ुई थाना ग्राम पंचायत बन संख्या मायपुर आतु रेन बाहुड़िया आतु सुर सडो दा से ए चलाव लेना मायपुर आतु सुर रेन ठीक ओना अक्तो सिंगुर आतु रेन जोसिम ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱭ घास इर ᱧᱩᱛᱩᱢते ओना करे आचुर बाड़ाय कान तहे कना आया सुजोग नेल कते बाहुड़िया भरम जोर कते नासाव कते दड़ फुचुई एनाय पाड़ुई थाना रे सागुन महा सेता से ऑल कते लालिस होया कना संगे संगेते तुरुक कोड़ा जोसिम पुलिस को साब इदी केदेया कोर्ट रे आईनी प्रक्रिया ताला बिचार एतहब आकाना बाहुड़िया आज जावाय और ओड़ा रेन जोसिम जाते कोर्डा सजिए नाम को खोजक कना ठीक चेट होई लेना जथा तेट बन आंजम लेगे घटना दो ची हो बांग गुटाव कना गोटा दो इन दो दाग से इन चलाव कना गडाइन चलाव कना 11टा समय चलाव कना आदो इन दो दाग से इन दुड़ुब कना और इन तिंगु कना दाग से कते बोले अरुप हो बई अरुप कना अरुप कते हो बई अरुप कना और इन तिंगु कना उनी दो हे कना हे कते ची हो बाय मेन कदिnya डायरेक्ट हे कना रे साब कदिኝ खाय दो अदो इन ताय कना इन दो अड़ा कई में चिरगेम साब कदिኝ इन दो आम सते कथा बार्ता बनु तिnya इन दो अड़ा कई में उनका वाई कने अड़ा कई में आदो में दो बई अड़ा में आम ची एम मेंदा निद गेलांग गय में ना दतरम ते चिचाव लेन खाय गेम बाय चिचा अचु दिnya प्रथम दे लिबड़ कदिኝ हटो लिबड़ कदिኝ खाय दा हटो इन कोनो रकम इन छड़ावना हटो आदो मुचा इलड़ के तिnya मुचा दो इलड़ के दा चिचाव लेन खाय गेलांग हटो लां जबाय तमा नोंडे गे उनका इन कना आदो उनी दो इंताय कना जे हानारे हिनाया नोंडे गी सारे नाम दा मुसला तुपा ठे जहाँ तना ते चुगी
ᱛᱮ ᱦᱚᱪᱚ ᱩᱱᱤ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱚᱛᱚᱨᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜ ᱢᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱞᱟᱝ ᱟᱲᱟᱜ ᱢᱮᱭᱟ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱯᱚᱨ ᱨᱮᱯ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣᱱᱟᱭ ᱨᱮᱯ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱ ᱠᱷᱟᱡ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱯᱮ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱤᱧ ᱦᱚᱦᱚ ᱠᱚᱜᱮ ᱤᱧ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱜᱤᱧ ᱦᱚᱦᱚᱣᱟᱭᱟ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱦᱚᱦᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱤᱧ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱜᱤᱧ ᱦᱚᱦᱚᱣᱟᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱤᱧᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱮᱭᱟ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱟᱹᱲ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱮᱭᱟ ᱤᱧ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱟᱫᱚ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱦᱟᱯᱮᱧ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣᱱᱟ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟᱭ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮ ᱛᱤᱥ ᱯᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ? ᱤᱭᱟᱹ ᱵᱩᱫᱷᱵᱟᱨ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ? ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱠᱚ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱤᱫᱤᱧᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱠᱚ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱤᱫᱤᱧᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱤᱫᱤᱧ ᱪᱮᱫ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱡ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱞᱟᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮ? ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱞᱟᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱡᱮ ᱩᱱᱤ ᱠᱚᱲᱟᱭ ᱥᱟᱵ ᱧᱟᱢ ᱠᱤᱫᱤᱧᱟ ᱤᱧᱮ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱠᱤᱫᱤᱧᱟᱭ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱮ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱠᱮᱫ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱩᱱᱤ ᱠᱚᱲᱟ ᱡᱮᱱᱚ ᱠᱚ ᱥᱟᱥᱛᱤ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱭ ᱟᱨ ᱥᱟᱥᱛᱤ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱜ ᱛᱟᱨᱚᱜ ᱜᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚᱲᱟᱣᱟ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱩᱲᱤᱭᱟ যেন ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱠᱚ ᱤᱧ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱡ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱟᱥᱛᱤ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ যেন ᱱᱩᱭ ᱛᱩᱲᱩᱠ যেন ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱥᱟᱥᱛᱤ ᱧᱟᱢ যেন ᱱᱚᱝᱠᱟ যেন ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱠᱩᱲᱤ যেন ᱵᱟᱠᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱱᱚᱥᱴᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ যেন ᱪᱚᱨᱚᱢ ᱥᱟᱥᱛᱤ যেন ᱧᱟᱢ যেন ᱥᱟᱨᱟ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ बांकुड़ा जिला रेना झिलिमिली पड़ाडी रे कर्मतीर्थ रेना सागुन उठाव कामीहरा 1 अक्टोबर 2021 माहित हिलो हुई सेतेना पश्चिम बंग सरकार रिनी खाद्य प्रतिमंत्री ज्योत्सना मांडिया तीते नोआ उठाव कामीहरा सागुन सरियेना और नोआ कर्मतीर्थ उठाव आखड़ा रे मानान पेड़ा लेकाते सेटरे ताहे कानाय बांकुड़ा जिला परिषद रेन सभाधिपति मृत्युंजय मुर्मू सावते सेटर को ताहे काना प्रशासनिक अधिकारी को बांकुड़ा जिला रेना झिलिमिली पड़ाडी एलाका दो एकेबारे आदिवासी अध्युषित एलाका काना नोआ एलाका रे आयमा तिल्ले कोआ स्वसहायक दल हो मेना नोआ कर्मतीर्थ तालाते तिल्ले स्वसहायक दल रेन तिल्ले कोआ दक्षता वृद्धि और आकुआ बेनाव जिनिसपत्र को कर्मतीर्थ सेंटर रे आखरिज रेना व्यवस्था हो ताहेना नोआ कर्मतीर्थ सेंटर आतो ओड़ा रेना परिकाठामो उन्नयन और आतो ओड़ा रेन हड़ा कौडी आर्जाव रे विशेष भूमिका हतावा मेनते बाडाया काना मंत्री ज्योत्सना मांडी कर्मतीर्थ सेंटर रे तिल्ले स्वसहायक दल रेन कमिये को सला सारजम साकाम पातड़ा बेनाव रे हो ती लगाव केदा और ओना खातिर तिल्ले को आडी कुसी रेस्का को अटकार केदा मेनते बाडाया काना बांकुड़ा जिला रेना झिलिमिली पड़ाडी खन सागुन खबरिया दिलीप मांडी मायाम दाम दो आडी नापाय और भिलायाना काना मायाम रेना आकुलन आलु होयोमा ओना खातिर गे बीरभूम जिला स्कूल कुरुमुटु और सापड़ावते मायाम दाम रेना कामी होरा सापड़ाव लेना 2 अक्टोबर 2021 हिलो स्कूल रेन माचेद और बीरभूम जिला स्कूल रे पढ़ाव कान पाठुआ बाबू ताको रेन गो बाबा ताको रिस्क साला को लाहा हेना और को मायाम दान केदा महात्मा गांधी सागुन जन्म माहारे बीरभूम जिला स्कूल रेन माचेद चंदन साहा और साउथेन माचेद को कुरुमुटु मायाम दान आखड़ा साखी सभाय लागिद सेटेर को ताहेकाना मानतान डीएम साहेब विधान चंद्र राय मानतान विधायक विकास राय चौधरी विधायक अभिजित सिंह बीरभूम जिला एसपी नगेंद्र त्रिपाठी चीफ मेडिकल अफिसर डॉक्टर हिमाद्री शेखर और सिउड़ी पौरसभा रेनी चेयरपार्सन प्रणब कर सिउड़ी सदर हासपाताल रेनी सुपार डॉक्टर शुभन दे एमान को मानतान डीएम विधान चंद्र राय मायाम दान आखड़ा दाड़ा आचुर काते नेल संगीत के इना तायम बाहा थुपनपते को आतंग दाराम केत कोवा सेटेल लेन जतो मानतान पेड़ा को साथे आतंग दाराम कामी होरा पुरोवेना सागुन दिन लेकाते दारे रहोय कामी होरा हो ताहेलेना पेठुआ बाबू ताकुरेन गो बाबा ताको लैया कदा को जे आयमा अक्तो नेलोगोग काना मायाम लागिद निरोग काना को जारुर अक्तो ठीक लेका बांग ᱧᱟᱯᱟᱢ काना ओका लेका रेगे मायाम रेना आकुलन आलो होयोमा ओना खातिर गे मायाम एम लागिद लाहा हेज होय काना आर से मायाम एम लेनखान हड़मो लागिद आडिगान उपकार हो होयोआ बीरभूम जिला डीएम मानतान विधान चंद्र राय लई केदा আমি এই পরিসরে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী যারা আছেন শিক্ষাকর্মী যারা আছেন প্রাক্তন ছাত্র যারা আছেন তাদেরকে বলবো বিশেষ করে বুনিয়াদী শিক্ষার ক্লাস 1 থেকে শুরু করে 5 পর্যন্ত আমরা স্কুল বন্ধ আছে আমাদের তো এই জায়গাগুলিতে আমাদের যেখানে যেখানে যাদের বাসস্থান আছে আমরা যে স্কুলের শিক্ষক হই না কেন শিক্ষাকর্মী হই না কেন আমরা যদি আমাদের পাড়ায় আমার গ্রামে যে যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যারা বর্ণ পরিচয়ের মাধ্যমে নামতার মাধ্যমে তাদের ভিতটা তৈরি হচ্ছিল এটা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয় তারপর থেকে সময়ান্তরে সে আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিতে সে বড় হয় পড়তে 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 সে দাঁড়ায় তাহলে আমাদের শিক্ষাতেও আমাদের এই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও তারাও কিন্তু এরকম শিখতে 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 তারা একটা জায়গায় পৌঁছচ্ছে আমি অনুরোধ করব আজকের দিনে
আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শিক্ষিকা বা শিক্ষাকর্মী বা প্রাক্তন ছাত্র বর্তমান ছাত্র যারা আছেন এবং আমরা সবাই আমাদের পাড়ায় আমাদের টোলায় যারা আছেন তাদের এই বুনিয়াদী শিক্ষার সম্বন্ধে তাদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বা কোনো একটি জায়গায় অন্তত আমরা যদি এই যে হাত ধরে, যেমন মা হাত ধরে তাকে চলতে শেখায় হামাগুড়ি দেওয়ার পরে, তেমনি এই ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েদেরকে যদি আমরা একটু দেখে দিই আমাদের পাড়ায় টোলায়, তাহলে আগামী দিনে এই যে ফাঁক ফোকর যেটুকুনি আছে সেই ফাঁক ফোকরটা বুনিয়াদের যে শিক্ষা ব্যবস্থার যে বুনিয়াদ সেটা আরও অনেক বেশি দৃঢ় হবে, অনেক বেশি সমৃদ্ধ হবে, শক্তিশালী হবে। এটি আমার একটা অনুরোধ রইল আজকের দিন। আর দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে আমার কাছে জেলা শাসক হিসেবে এবার আমি বলি, যেহেতু আমি এই জেলায় আমার কর্মজীবনের অনেকটা এই জেলায় কাটালাম, এখনও কাটাচ্ছি, সেই অর্থে আমাদের কাছে উন্নয়ন বলতে যেটা বোঝায় অন্তত আমার কাছে উন্নয়ন যে শুধুমাত্র একটি বাড়ি করে দিলাম, একটি রাস্তা করে দিলাম, কি কতগুলি ঘর তৈরি হলো, বাসস্থান তৈরি হলো, এটি আমার কাছে উন্নয়ন নয়। আমার কাছে উন্নয়ন হচ্ছে যে একটা সার্বিক প্রক্রিয়া, একটা হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট। এই হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট বলতে বুঝি যে সেই সমস্ত সূচকগুলো আজকে আমাদের সামনে চলে আসছে, যে যেখানে আগের মতো আমরা বলি না যে নিরক্ষরতা দূরীকরণে কত পার্সেন্ট আমরা নিরক্ষর মানুষকে স্বাক্ষর করলাম, আমরা এখন বলি আর কতজন বাইরে আছে, আর কতজনের কাছে পৌঁছতে পারলাম না। আমরা এখন বলি না যে ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি কত পার্সেন্ট হয়েছে, আমরা এখন বলি কতজন মা এই পাড়া থেকে হাসপাতালে তার সন্তান প্রসবের জন্যে গেলেন না। আমরা কখনো বলি না পালস পোলিও ইমিউনাইজেশনে কত পার্সেন্ট হলো, আমরা ঘুরিয়ে বলি এখন যে পালস পোলিও ইমিউনাইজেশনে আমার কোন ছেলে মেয়েটি এখন গেল না। ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রামে এখন আর পার্সেন্টেজ করছি না, এখন আমরা বলছি যে কতজন আর বাদ আছে আমার প্রথম ডোজ নিতে, বা আমাদের যারা সিনিয়র সিটিজেন আছেন, আমাদের যারা বিশেষভাবে সক্ষম আছেন, তাদের কতটা আমরা বাকি রাখছি। অর্থাৎ উন্নয়নের যে সুযোগগুলো, যেগুলো দেখলে ঘুরিয়ে আমরা খুব সূক্ষ্ম যে বিষয়গুলি আছে, যে বা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কতজন স্কুলে গেল এখন না, কতজন স্কুলে যাচ্ছে না, কোন বাচ্চাটি স্কুলে যাচ্ছে না, কটি, 10টি, 5টি, 6টি, এই বিষয়গুলি কিন্তু আমাদের সামনে চলে আসছে, সূক্ষ্ম সূচক হিসেবে আমরা সামনে চলে আসছি। এটি কিন্তু উন্নয়নের ধারক বাহক বা সূচক হিসেবে আমাদের আসা উচিত। অর্থাৎ পূর্ণতা প্রাপ্তির কতটা বাইরে আমরা আছি সেইটাই কিন্তু আমাদের এখন বিচার্য বিষয়। আমি এটুকু আপনাদের অনুরোধ করব যে বা আমাদের যে সমস্ত সার্কুলার বা ইত্যাদি বিধিনিষেধ এগুলি নয়, আমার মনকে আমরা জিজ্ঞেস করি, আমাদের মনকে আমরা জিজ্ঞেস করি যে আমরা কতটুকু পারলাম, কতটুকু এগোতে পারলাম। আমাদের যেখানে যেখানে আমরা যেভাবে প্রতিষ্ঠিত আছি আমাদের নিজ গুণে, সেখানে নিশ্চয়ই আমাদের সবার সেই কোয়ালিটি তারা ডিজার্ভ করে, সেইভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন। কিন্তু কোয়ালিটি থাকলেই শুধু হবে না, সিনসিয়ারিটি, এই সিনসিয়ারিটিটা ভীষণভাবে দরকার। দরদ, একাগ্রতা, নিষ্ঠা এবং সাধারণ মানুষের জন্যে কিছু করে দেখানোর জন্য যে একটা ভেতরকার যে একটা ছটফটানি, এইটাই আমি সবাইকে বিনম্রভাবে আমি মনে করিয়ে দিতে চাইছি। গান্ধীজি তার একটি জায়গায় বলেছেন যে আমার জীবনই আমার বাণী, আমার জীবনই আমার গর্ব, আমার জীবনই আমার এগিয়ে চলার সব কিছু। তো মাই এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথ যে বইটি উনি লিখেছিলেন, সেই বইটি একেবারে ছত্রে ছত্রে এই কথাটাই তিনি বারবার বলছেন। যে অহিংসার কথা, যে অস্থিরতার কথা আমরা মাঝে মাঝে দেখি বা আমরা লক্ষ্য করি ইত্যাদি, এই কথা কিন্তু উনি বলেননি। খুব চটুলভাবে বলতে গেলে এখন আমাদের হেলমেট না পরে যাওয়ার জন্য রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশ। Tihinya khobor do nonde ke mujoi na. Ani dhabit te Sarsagun TV channel bang bun subscribe kan subscribe tabun pe, like tabun pe, comment tabun pe, ar share tabun pe. Sanam kogi napay ke bun tahe ko oma ar mid daw sanam kogi johar.